السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي فيرب دو troisième جروب، اي افعال مجموعه ثالثه. اولا كنا قلنا بلي افعال المجموعه الاولى يعني لي فيرب دو بروميير جروب هما اللي كيساليو ب ار sauf لو فيرب aller، وقلنا الافعال ديال المجموعه الثانيه لي فيرب دو دوزيام جروب هما اللي كيساليو ب اي ار. اما افعال المجموعه الثالثه عندهم بزاف ديال النهايات، لذلك كنطلبكم انكم تركزوا مزيان في هذا الفيديو. لي فيرب دو troisième جروب se terminent par، يعني افعال المجموعه الثالثه تنتهي ب يا اما être a i circonflexe tre à la fin بحال لو فيرب connaître اللي كيعني يعرف، او لا tre بحال لو فيرب mettre اللي كتعني يضع. تكون كذلك في الاخير dre بحال لو فيرب prendre اللي يعني ياخذ، او لا indre eindre à la fin بحال atteindre اللي هي يحقق او لا يصل، على حسب في الجمله شنو كتعني. indre aindre بحال contraindre اللي يعني يجبر او لا يكره. كاين كذلك oindre oindre à la fin بحال rejoindre اللي كيعني يلحق. كاين كذلك oudre بحال résoudre اللي كتعني يحل، كنقولوا résoudre un problème يعني نحلو مشكله. voir او ir مثال prévoir اللي يعني يتكهن او لا يتوقع. كاين كذلك voir avec e يعني o i r e بحال boire اللي يعني يشرب. وكاين ir كذلك بحال dormir ينام. وغادي نشوفوا علاش كاين هنا دي فيرب كيتنتهيو ب ir ولكن في الثروازيام جروب وماشي في الدوزيام جروب. غادي نبداو مع اول حاله لو فيرب اللي كتنتهيو ب être a i sur accent circonflexe tre à la fin. Exemple le verbe connaître. غادي نشوفوا le verbe connaître كيفاش كنديروا له الكونجوغاسيون ديالو présent. Le verbe connaître au présent se conjugue comme suite: je connais, tu connais, il connaît, elle connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elles connaissent. كنلاحظوا ان كون ما كتبدلش، وهاد كون هي غاديكال. اما هذيك اتر كنحيدوها وكنبدلوها مع جو اي اس، مع تو اي اس، مع il و elle اي accent circonflexe تي، مع نو ils sont، مع vous ils مع il و elle pluriel is. الاشاره مع كاع لي برونو بيرسونيل كتكون عندنا اي، الا مع il و elle سينغولير كتكون عندنا اي بالاكسون سيركونفلكس. يعني افعال كاملين اللي كينتهيو باتر كيكونوا في الكونجوغاسيون ديالهم في البريزون على الشكل je plus radical plus is، tu plus radical plus us، il ou la elle singulier plus radical plus i accent circonflexe t, nous plus radical plus ils, vous radical plus ic، il elle pluriel plus radical plus is. ent ديما ما كنطقوهاش في لي فيرب مع il و elle pluriel، قلنا بلا ميي قلتها ديجا في الفيديوهات السابقين. Les verbes ont TRE à la fin أي الأفعال التي تنتهي ب TRE. مثال فعل mettre، le verbe mettre au présent كيتكونجوغا على الشكل التالي: je mets، tu mets، il met، elle met، nous mettons، vous mettez، ils mettent، elles mettent. هنا كنحيدو TRE اللي قلنا كنعوضوها ب اس، مع جو مع تو اس، مع il و elle singulier تي، مع نو كندوبليو تي كنخليوها زعما كيف ما كانت في الاول،
كنديرو او ان اس، مع فو حتى هي دوبل تي و او زد، مع il و ال بلوريال كندوبلو تي و او ان تي. يعني لي فيرب اللي كينتهيو بالتي ار او هما افعال ديال المجموعه الثالثه، الكونجوغاسيون ديالهم في بريزون كتكون على الشكل التالي: je plus radical plus s, tu plus radical plus s, il ou elle singulier plus radical plus t, nous plus radical plus ons, vous radical plus ez, il, elle pluriel radical plus ent. Les verbes ont DRE à la fin، أي الأفعال التي تنتهي بال DRE في الأخير. Exemple, le verbe prendre. Le verbe prendre qui se conjugue le présent على الشكل التالي: je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. عندنا هنايا كنحيدو دي ار او كنعوضوها مع جو بدي اس، مع تو بالدي، مع il و ال سينغولي بالدي، مع نو او ان اس، مع فو بالزد، مع il و ال او ان تي. الاشاره لي فيرب بحال prendre و comprendre هما فقط اللي كندوبليو فيهم الان مع il و ال بلوريال. افعال اخرى ما كندوبليو والو حيت ما كتكونش الان. وكذلك il و elle في السينغولي كنقولوا prend، ما كنطقوش داك الدي حيت عندنا هنا دي موي. اذا الافعال كاملين اللي كينتهيو بالدي ار او هما افعال ديال المجموعه الثالثه وكتكونجوغاو على الشكل التالي: مع جو كنديروا الراديكال بلس دي اس à la fin، مع tu radical plus ds à la fin، il ou la elle singulier radical plus d، nous كنديروا الراديكال بلس ons، vous كنديروا الراديكال بلس ez، il ou la elle pluriel الراديكال بلس ent. إذا لي فيرب اللي كتنتهي باندغ كنحيدو الدي ار او كتولي لنا غير اس، مع جو و تو اس كذلك، مع il تي، مع نو جي ان او ان اس ولكن جي مويم ما كتنطقش، مع فو جي ان او زد و جي حتى هي مويم ما كتنطقش، و il و ال بلوريال جي ان او ان تي و جي ما كتنطقش. اذا الافعال اللي كتنتهي ب اي ان دي ار او على فان كاملين كنديرو مع جو راديكال بلس الاس، مع تو راديكال بلس الاس، مع il او لا ال سينغولي راديكال بلس تي، مع نو راديكال بلس جي ان او ان اس، مع فو راديكال بلس جي ان او زد، مع il او لا ال بلوريال كنديرو الراديكال بلس جي ان او ان تي. وقلنا هاد الجي اللي مع نو و فو و il و ال ما كتنطقش، هادي فقط جي موي دارت على حساب النطق. les verbes en oudre à la fin. oudre exemple résoudre اللي هو يحل. le verbe résoudre présent: je résous, tu résous, il résout, elle résout, nous résolvons, vous résolvez, il résolve, elle résolve. les verbes اللي كتنتهي ب او u d r o كنحيدو terminaison كترجع مع جو او u s، مع tu او u s كذلك، مع il و elle singulier او u t، مع نو او ال في او ان اس، مع فو او ال في او زد، مع il و elle pluriel او ال في او ان تي. اذا الافعال اللي كتنتهي بودغ كتكون conjuguée في présent على الشكل التالي: جو كيكون عندنا راديكال بلس او يو اس، tu راديكال بلس او يو اس، il او لا ال singulier radical plus ou t، nous
كيكون عندنا الراديكال بلس او ال في او ان اس vous radical plus o l v e z il ou elle pluriel radical plus o l v e n t. les verbes en war أي كتنتهي ب o i r مثال prévoir je prévois tu prévois il prévoit elle prévoit nous prévoyons vous prévoyez il prévoit elle prévoit. هنا كنديرو les terminaisons suivantes مع je OIS مع tu OIS مع il ou elle OIT مع nous OYONS مع vous OYEZ مع il ou elle pluriel OIENT. إذا الأفعال اللي كتنتهي ب OER كنديرو je مع جو كنديرو الراديكال بلس او اي اس في terminaison مع tu راديكال بلس او اي اس مع il ou elle singulier الراديكال بلس او اي تي مع نو كنديرو الراديكال بلس او y او ان اس مع vous الراديكال بلس او y e z مع il ou elle pluriel radical plus o i e n t. le verbe les verbes اللي كتنتهي ب OER كاين فيها استثناءات أي exception اللي واخا كتنتهي لنا ب OER كنطبقوش عليها هاد القاعدة وإنما هاد الأفعال بوحدهم كتكونجوغاو هكا تحفظوهم هكا يعني ما عندهمش شي قاعدة هكا محطوطين هكا كيتحفظوا وهما أفعال ضروريين وكنخدموهم دائما يعني خصنا نكونوا عارفينهم بحال لو فيرب vouloir اللي هو يريد يعني يبغي شي حاجة كنقولوا je veux tu veux il veut elle veut nous voulons vous voulez ils veulent elles veulent. le verbe pouvoir اللي هو يستطيع يعني يقدر je peux tu peux il peut elle peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent elles peuvent. les verbes en war O-I-R-E à la fin يعني الأفعال التي تنتهي ب O-I-R-E à la fin كيفاش كنديرو الكونجوغازون ديالها je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez il croit. هادو بحال دوك لي فيرب ديال OER ولكن كاين واحد لو فيرب اللي فيه حالة خاصة داكشي علاش درت هذا نشوفوه وعاد غندير الحالة الخاصة يعني هنايا لي فيرب اللي كتنتهي لنا ب OER غالبا ما كيكونوا على الشكل التالي كيكون جو مع جو مع جو كيكون الراديكال بلس او اي اس terminaison مع tu راديكال بلس او اي اس مع il ou elle singulier الراديكال بلس او اي تي مع nous radical plus OYONS مع vous radical plus OYEZ مع il ou elle le pluriel radical plus OIENT. هذا هو الحالة الخاصة هو الفيرب boire وخا كينتهي ب OERE كاين واحد الاختلاف مع nous و vous و il ou elle pluriel. je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent يعني في هذا الفيرب كنديرو الراديكال بلس او اي اس في جو راديكال بلس او اي اس في tu il ou elle singulier radical plus o i t ولكن معانو نديرو الراديكال و u v o n s مع vous radical plus u v e z مع il ou elle radical plus o v
OIVENT. دابا عندنا لي فيرب اون اير اللي كينتهيو باير. كيفاش كونجوغيوهم؟ كنقولوا مثلا لو فيرب dormir je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. يعني je كنديروا الراديكال بلس اس، tu الراديكال بلس اس، il ou elle singulier radical plus t, nous radical plus mons, vous radical plus mz, il ou elle pluriel radical plus ment. دابا غادي نشوفوا علاش هادو دي فيرب اللي كيتسالاو ب er ولكن ديال التروازيام جروب ماشي ديال الدوزيام جروب. هنا كيفاش غادي نقدروا نعرفوا الفيرب اللي كينتهي ب er واش ديال الدوزيام جروب ولا تروازيام جروب. باش غنعرفوه، باش نقدروا نعرفوه خاصنا حتى نديروا له كونجيغيزون ديالو في البريزون، اي تصريف الفعل في الحاضر. الا كان في تصريف الفعل في الحاضر مع نو و فو و il و elle كاين مع نو 2s ons ومع فو 2s ez ومع il و elle pluriel 2s ent، فهو كينتمي المجموعة الثانية. اما الا كان terminaison ديالو في البريزون مع نو ons ومع فو ez ومع il و elle pluriel ent، فهو كينتمي المجموعة الثالثة. يعني لي فيرب دو دوزيام جروب اللي كيكونوا كيساليو ب er كنديروا مع نو الراديكال بلس 2s ons مع فو الراديكال بلس 2s ez مع il و elle pluriel كنديروا الراديكال بلس 2s ent. اما افعال المجموعه الثالثه لي فيرب دو تروازيام جروب كنديروا نو راديكال بلس ons فو راديكال بلس ez و il و elle pluriel راديكال بلس en. باش توضح الرؤيه اكثر عطينا دو فيرب كينتهوا ب er ولكن كل واحد الجروب اللي كينتمي له. فعندنا فينير كينتمي للدوزيام جروب ولكن كورير كينتمي للتروازيام جروب. واش غنعرفوه واش كينتمي للدوزيام ولا التروازيام؟ قلنا في التيرمينيزون ديال نو و فو و il و elle في البلوريال. فلي فيرب اللي كينتهيو ب إيسون إيسي و إيس مع نو و فو il و elle pluriel هما ديال الدوزيام جروب. اما لي فيرب اللي كينتهيو ب ons ez و ent مع نو و فو و il و elle pluriel فهما ديال التروازيام جروب. le verbe finir كنقولوا nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. اما le verbe courir كنقولوا nous courons, vous courez, ils courent, elles courent. واخيرا غادي نشوفوا لو فيرب aller فعل يذهب. هذا الفعل خاصنا نعقلوا عليه مزيان حيت كان اوتيليزيوه بزاف ديال الحوايج. دابا نهضروا عليه في فيديوهات قادمه ان شاء الله. وهو كيكون كونجوغي على الشكل التالي كيتحفظ كيف ما هو: je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. هذا هو اللي كينتهي ب er وماشي ديال البروميي جروب، ديال التروازيام جروب. سمحوا لي الا كنت كنطول في الفيديوهات بزاف ولكن ضروري كنبغي نشرح. راني حاولت ما امكن انني نقص ويمكن نكون قصرت في الطريقه ديال الشرح. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون مفيد لكم. نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.